Baik ini para borote ini bung tamak sih sana. An para kita roti siapa perawan no. An bung kai susna dia perma. Nor mar mulai sabur. Orang semua marum nanya kai sini akhir ini lidah orang itu. Kau kiri kiri. Pas kiri kiri. Tai tam bro. Tai som kaisa soyabin paket kaisa apa itu mantap. Je lockdown disinggo waskono hati kiri mungkin kiri masuk kiri marum kiri apa herok salsa kono ode engka. Apa herok to hai unya ko hai pano ko ko sike beleke no. Sugia zorapa apa hekeno solle mapa lagi. Je norno tini ati party rok norno pas kiri kman bejang mani norno je mani abo nin bakhaul boba hai matong. Aw. An bakhaul ka to beleke na hamza ka sugia zoro kisa sugri di mani ba. O subbanyo salsa ba salile kisala katilai manu abun bagi beleke na hamza kata. Ni nukungo sap to. An nukungo sung kisang family kaisa tai an sajuk khorok tam tong ba khorok sakai ro ka tai khorok mi tong talon. Tanglai salai mah hingga kita tam samuklai tanglai tong. Iko bui nukungo kon tangi tanglai salai ma tong jong. Nukungo kon sakit apa? Sukuri sung gistik kai salai janai ba. Norno tini je marum bagnai ati probangoni bisingo norok je marum 5 kg te soyabin pekat taja som pekat taja man mani bo hai ma to nong bukhawo. Kaham kata. Borno boba hai hambai na boba hai ke hambai na musung bisa second lagi. Asa ya te. Norok boba ke tangi jalai jong lah. Hanya kau sekali tangi mana jong ada. Minuk ngosap sap to. Pusat jong lah habis kau su jong. Oh jesu mana. Mana samung ke boba hai samung norok tanglai jalai jong. Hanya bunyi mayro tang saya jong. Pusat selalu kamar ya kau. Saya kajar mas. Ada sama masak masak. Oh kajak mas. Kajak. Itu saya itu syukur. Je lockdown pore norok wasi kono mairok mas ya apa hero edeng kalau itu santai iya kok. Tang saya jong. Santai jong. Man pasti sampai ke terasa, soalnya ke terasa. Bo hai ma to kan norok je mar mama ni. Ma kagak gua asal pasal dengan asal mana cuma asal ya mana yang kamu ikut ma kagak gua apa nanti sih kata. Je lockdown mani pore. Salsa pono mai mas ya mairum kuri apa hero edeng ka. Mas ya mas matanya ke bang main boleh yang berbaca doang. Bumung kamu tay nim para bro bay. An para tay kong ramo. Ramo. Norno oro bus kemar bag ka. Pas biji. Som cesa. Suami kita saja. Norno mar bang ni siapa? Ati. Ati cepati. Rabor tak. Rabor. Nuk ngosap sap dong ini. An kasih tolong. An sai. Ke pasal itu. Boba ke salai jong em. Ani kau tuh tak kan masa kata. Sambil. Je lockdown mani pore wasi pono muke cengkre alu kre hakem berma kre mo kre marum kre aba hero odeng ka salta pono. Oleng ya putan. Samule tam boba hai samuklai jong lai ba. Sambil hajing roh bisa belajar dong. Oh jaga norno je marum ruman jaga apa jaga bung tano. Purbo jar pasar tik. Nin bung tamo ten nin para buro. Ani para gongramo, ani bung sutra. Norno je or marum rumani bus marum ko kiri kiri zat. Marum pas kiti, som paket kasha, ke soyabin paket kasha karo. Norno marum runai rok sabat sajiman. Nasar kan. Ayam tiru. Ati di pati. Dawaruk pati. Oh marum ruman jaga bu jaga buro itu norno tam. Iya ke pra. Oke kapan bazar. Ni nuk ngo sab tong tai ni logi song tam klai tam samur klai jong. Ani logi som ke kerja. Ka nuk ngani besaro. Saro buri jong masa. Tam klai sam sai nor dal jong. Kisti klai sai jong sa ngani nang din hajarangi sai kata. Ration card dok to. Tunggu. Apa tele bisa. Eke. Boba hakini logi song je hano yakat samule koi bus ka. Kosto baraka ka lai thong ka. Boba kosto kai soli to mai sai to. Kosto klai na soli to kata. Seperti
ni tong thok ka thok ro biang tu mai thang bai ka hoi lo ki to ki ti kuri kha boro hoi lo ki to ki ti kuri kha boro suleng baleng khang bai ka ko thomani ko agi ni tong thok ka thok ro biang tu mai thang bai ka agi ni tong thok ka thok ro biang tu mai thang bai ka potaku buku biang tu mai thang bai ka Makaham tabu pekerika agini ber makaham tabu pekerika budok sakli modeng dengbo tose tholang liya tose tholang liya tose tholang liya agini thokaham tabu pekerika agini thokaham tabu pekerika bohok bersama bo kase kaglang liya kase kaglang liya kase kaglang liya tuma bachawai hamnai subhana sawai hamnai tuma bachawai hamnai subhana sawai hamnai agini tong thok ka thok ro biang tu mai thang bai ka agini tong thok ka thok ro biang tu mai thang bai ka Tabuk sara hasa kawana tab sara pithwir no kaisa kirime siksa bemar moroti bharatborsho bo harai 22 tarik sarkari jonata curfew aboni pore bini 24 tarik April ni simi March ni simi 24 tarik March ni simi sara bharatborsho ekui dini prothom dophani lockdown khaigya abo thangnai 14 tarikho শেষ সংখ্যা এখনি কাপনে পরে 14 তারিখ হাই হাই ফরি ভারতনি বসকাংনি তেসরা মে জনা দ্বিতীয় জায়গা ও কিরমা সিংটা বেমার বাই সারা পৃথিবী গনা গইল কিরমা সিংটা বেমার গইল আবনো কাতিনান বাগৈ जों ভারতবর্ষ বতাবো দ্বিতীয় পর্যায়নি লকডাউন গইল গে আবো ভাই বড় সাধারণ চিনি বিশেষ করে চিনি পাহাড়ের বিশৃঙ্গ जों नुकजाखा যে টাংরান পিঞ্জানি মাইয়া এবং বিভিন্ন যে উপার্জনী সোর্স দংমানি উৎপাদনী উৎস দংমানি আবো হয়তো মোটামুটি ভাবে जों লকডাউনनि বাগै আবো খরকজাতে খরকরে মানলে বিয়া সোশ্যাল ডিসটেন্স তরানাঙ্গো অর্থাৎ সামাজিক দূরত্ব তরানাঙ্গো আবন বাগৈ চিনি বিভিন্ন যে উৎস দংমানি আবো মোটামুটি বন্ধ প্রায় আবনি বাগিনো जों আইপিএফ তিন তরফ থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যও जों চিনি বিশেষ করে এডিসি এলাকাও চিনি আইপিএফ পার্টির তরফ থেকে যা ইয়াক সুকমানি जों আইপিএফ তিঙ্গৈ বন প্রত্যেকটা এলাকাও ইয়াক ফলগৈ চিনি অনেক নুকুং হামিয়া দङ রাং ঋণ দিক থেকে শুরু খাই সমস্ত দিক হামিয়া দङ আবনো তিনি পূর্ব জারলবাসী এডিসি ভিলেজনি তরফ গৈ কিংবা পেকরজলা ডিভিশন কমিটির তরফ গৈ जों তিনি প্রত্যেক যে নুকুং হামতাইয়া মदै পরিবারনো মাইরং সেরবা সম সেরসা তাই সোয়াবিন প্যাকেট কাইসাকাই তিনি টাবুং সিমেন্ট চ্যাঙ্গেল জানাই এবং অমনি উল এই পূর্ব জারলবাসী ভিলেজনি যে সমস্ত কিকা কিকা মহাই তমুং হামকু গিয়া थांनानै हिमनानि मानथाया मदै जागारावबो তাইও খরক জাগনাই এবং ফাইনাই সালরগবো আইপিএফ তিন তরফ থেকে যে সমস্ত চোবা মুং জাগনাই আবো जों मुसगांगनो गायसे जिनि बुथुममानि बिसिंद्रि नेम ठीक खालायजागा बे समस्त जिनि बुंथाय बानायनाय एलाका दं
IPF बिसेसख्लाय बेखौ माने आबो नारगै दङ এবং जों दिनै म थुदु दाबो दिनै देशरा मे म लकडाउन पाइनाय आबो जों आसा खायमिया जेहेतु दिनै पर दिन किरिमा सिंसा सारा हासाका बेबि अ हामिया बेमारंगै दङ आबोनि बागैनो जों अमन থেকে বাঁচিनांगौ এবং অমন থেকে রক্ষা নাंगौ যিনি সামাজিক যে দূরত্ব আবনো বিশেষ করে তাও গুরুত্ব মারি দङ তাङै हिमबा अ कोरोना भाइरासनि भ्याक्सिन तयारिनानै अर्थात स्नामजाग्रानि जे भ्याक्सिन स्नामजाग्रानि अब ताको कोनो वैज्ञानिक संस्था কোনো সরকারি সংস্থা পাংथों বেসরকারি সংস্থা পাংथों বরং তাও নিশ্চিত খাইরিমেয়াखौ যে म भाइरास न कोनो भ्याक्सिन तयारी खालायनाय বা অমন মাথাগৈ মানানো অমপ্রিকিরিখौ যিনি একমাত্র প্রধান রনা নাंनाय প্রাধান্য রনা नांनाय अब বিশেষ করে গুরুত্ব নাंनाय जों थाइथिं जेटा सामारि जिखि हाकचाखा बासारि बिसेस করে मुखथाम मुसुक हासालखौ बासाय दंखांखायनो अर्थात सामाजिक दूरत्व नांगौनाबो बजाय नारक दंखायनो जों मन থেকে योगी मानो এই অবস্থাও जों IPF দিরক মনো খাইমা দङ যেটা শুধু IPF দিয়া বিভিন্ন NGO সংস্থাफोरावबो আগোই दङ নিনি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে সমস্ত সংস্থা দङ খবরাव যতন জানজা যে মানমানি ইয়াক ফলগো সুবা সরি दङ गाबोननि बागैनो दिनै जों अमबाय थागानो म आसा खायमिया परबर्ती समायावबो जों ताइबो এই ধরনের কিছু খাইমা मा खायजाथाव हामा हायमा दङ आसुनो हाबाय बेलायखिन हामबाय चिनि खरां चेनेलनो जराव सुंनो सुबामानि बागै निउनि पेरासनि माध्यमति खैनाय दिनै चिनि पेगजरा जन्मजन्यग डिभिजन नि कतिपय लिडारक याखेबा चिनि इजारुर बासाय पूर्व जारुर बासायनि अञ्चल लिंगिनाय चिनि दिनै जों 130 नि साका परिबारकनो जों सुगिया बरकनो जों माइरं 5 केजि दाय 6 केजि सयाबिन एक पेकेट खायनो जों जाखा तेबां हामाय सानमो जों बेसा खायनाय चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आनिसलाय सकां बेसा पक सायथांका बहायनो चिनि अ जागा किसा coba kami bagi ba an bono ba macam semua kita bawa semua kiri kuno tiniwo seng je mansak jotono sugia sini edisi area di bisungo sini di prasaro oma ke kema sugia romi taniwo ini bisi bak seng rumani ke randi randa jemne bi musa kere tang sai mania borong sung jago anu ang bono kano kaka ham saya karo ini sini sekali IPF ni naharmung sini dopha masai mani yawo sung kisi sapano basai phungan musung mani bongho tei o mairum jehetu borok mani yagolo bo salsapono boho kosanginai wansumani ka hamungthung huni sung abono yaphar mani bongkha temang hamai sana musung besa kleinai tini je manai rok asung aro kono politics ni sung malis nanani buya sung abono bagai sung jotono sinoro CPM himi sung basia sung jotono tibarasa ni sung bono yapharo sung aro kemno hono basia sung kisu koi sung agero khonabo abrono sini kormi rok ni bisungo sunu sapayo haipano sung abrono sung jogo focus bo khanya thangya ini sung sini IPF tini division ni executive secretary sini borong ro bidebroma bo khoroksa MCC division kendro komiti ni khorcha adong borok botongo tini sung borok salai nai o mairom tini sung bagjakha tebang tungmo ma haisini masa ya manungya tini sung ayang sakaro gotongo tuikrei tini wo panyo ma thuyo ma hajat ndongo tai ang sanamo sungo lockdown ni bisitei amna kasya borono ermone sai sung jotono sarabo PTBC chini kaisa rajyo buya kaisa desh buya amni bagai o lockdown jesuk tabo দ্বিতীয় অবস্থাও তাবো খালাইজাগি দंबा বসখানে 4 তারিখ মে 3 তারিখ ও সরকারনি উনসারেক সাখলাইজা আবতৈনে সংজে সুগিয়ারनि थानिवो जों जे मानसाक संचबलाय दङ दिनिसिनि दुखिया कपरा दुनराय बाहामनि रामदास जों आजागो ताबो थाङै जों बागिलायनाय आजागो बाहायनो सिनि कर्मीरक लिडारक आजागो एरेन्ज खालायलाय दङ हानि बागै जतोबो आं साननो मुसुगो दिनि आयां उयां sini peres sini khorang ni bisitei jara khnawi tongnai nai tongnai rona bang sanamo sungo do phani bagai jati ne bagai sugyaroni thano sung sesa senei
जों जे मानसिया जों चबालायनो दंनाय रक आबो सिनि दखानि हिमुं ते सिनि जातिनो जों हामजाक मानि बसों साइमा मानि ओ नै जों सिनान बगे सावो ते जों मास्क थेपाना नांगौ बा 1 मिटार डिस्टेंस के जों चालाय दंना नांगौ मोनाबो तो जों अटोमेटिक न जों दाबो खालाय दं बाखा जागावो ते दुकानपाट कमा ताबो सुगिया रानि रक बसाबोदै गरि रक हादि हाबा मासानानै एकदम कचित क्राइसिस दङ हायनो बगै जों अबनो सिनि कायसा सभा करना भाइरासनो जों जेहेतु आयं उयां थांयावै नाय जों अबनो बाहायके टेकल खायतालांनाय हिनोके जों नगो आसुग्लायै हाकसालखौ जों दंलायनाय आबो हालावनो जों बयनानै थाबो जों नुगो दुकानपाट दं बाजार कमा हाति बाजाराव सलियारक जों नुजागो ताबो जों कमा खोनाबो पुलिस प्रशासन बिसिंते बाबो राग शास्ति माने रुल न मानिया खामै खालायजाखै दङ आं गोबां मानसिनि डक्टर्स प्रशासन ननो बां हामै सानमो सबो नरक बाहायनो जाता मासा सुबानानि बागै जों तिनि आनि वानसु मानि के सिनि ओ पूर्व जारुल बासाय साराति पानांगै फास वानसु मानि ओंखाना होनै आं सिनि दलगै बां मा सालायो ए माइरं बांनानि न दिने सापान जों बांनानि सिगन्टेफोर बांनानि नै सालायगा हायफोनो दिने जों एमा आं न जों मुख थांके बरं थानोवो ए जे फाइसा माइ 5 केजि न फोनो जों गाना दै मामानि बागै आं बेले हामै सावो सिनि अर सुबानाय रखनो सिनि पार्टीनि तरफ থেকে बां हामै सावो आसनो हामबाय सिनि सिनि खरां जेननो टोटल माइरम कय केजि ले रजाखाना जों माइरम 650 माने 650 केजि नि रजाक दङ ताय असनो सिनि दुखे कपरातै गंग्रामा के 1 नंबर वार्ड और जों कम से कम 250 कुंटेल जों माइरं रजाखा 250 केजि के आबनि बागै ताय सम अमके जों बागो दङ के दुन्द्रा या साइड दङ बरबो हायनो 30 परिबार हायनाय ते राम बाहामनिवो आरो 25 कि 27 परिबार नाय तिनिवो जों रामदास बाहायनो 15-16 परिबार कारण के तिने संनुक जाखा जों बरं थानि लिस्ट खेतु मानि जों 15 जना आजागो ताय 3 जन बेसिं थाङो अमाके जों बागै जागै दङ तिनि मासे याताय सुगियारबो दङ फाचा आरो फाइ दङ कारण जों सिनि मखलो जों जतन नामु सङो आजर रिमे हायबो जों आजर फाइफोर के जों 5 केजि ताय 10 केजि से मानसाखौ जों आबरनोबो जों यागो सर या रख लकडाउन तो तेबो कलकमा तंखो सेकेंड टाबो लकडाउन सेकेंड पोजीशन बे आबो हायतो तेबो मासे माने गया कलकमान तंखो बसकांनि सालो अ बसकांनि सालो नोंनि वान सम नोंनि पार्टीनि इंगै नरनि जे अ पूर्व जारेबासनि गंगै नरक बबा हाय प्रि ना हानाय बेलेका हामकक सुमु कारण के लकडाउन दाबो बसकांनि मेतारि द पाइनाय जों साइमनिया तेबो कन्टिन्यू सलिफोन थांमानो कारण के जों सुगिया के जों अनिनि बागै सिनि पार्टी तरफ থেকে जों आबो वानसु लायजा जेहेतु जों तम खलायमान ताय जों जेहेतु सिनि मखला आनि दरिन तंग तंग के आं करैनो आबनो रिचाना नबो सिनि बायदतमूलक दिनै जों पार्टी तै फनो जों रनानिले पार्टी हिमिरो आकक यां सानमु जों मानिके गंमा सिनि बारा आमसेरगो साकिरि गंमा खलायनाय खलाय दङ बने रां सानहाके गंमा बेलेन्स दङनो आब्रनो जों साननि खामानिया बरग हायनो हाकेनो बासै फायथों देर सुगिया बरं थानो बरग आं फना असंसार फायनाय आं 5 केजि फन माइरम दान खालायना लांसिनो होननाय इनिबो एनजिओ टिफिन सुबाथों बा पार्टी टिफिन बसुबाथों जाने साजमान टिफिन बसुबालाय सुबाथों फेयाबा सिनि आईपीएफ टिनि पार्टीनि बिसिंतै ना हारमानि बिसिंतै के जों गंमाचिन बिसिंगो याकवार बरक जों तावरि पेमेन्ट यागरो तेबो बरक दं दङ जेबो सोंरि पेमेन्ट यागलो आनो सादि आं ताइस पुरवाखौ सुबानाय 25 केजि सुबानाय 50 केजि सुबानाय होनै सानाय साइ दङ दिनबो संवान सुलायमानि सिनि ओ पूर्व जारुल बासायो इ जारुल बासाय संरना बागै जों 400 केजि फायो आन वैते खरते कोटि बय सिनि बरक दफानो दे जातिनो हामजाखनाय साजनाय रक सुनताय 250 केजि सुनो सुबाखा हायबगै जाबो जों 600 केजि सुरि मानो इयाव माके जों आगुलाय दं